नमस्कार स्वागत करुच्ची आउ गोटे फ्रेश व्लॉग नहीं कि तो आज हूँ शुक्रवार माने 27 जून आज रथ यात्रा। तो आमे बे गाधे पाधे रेडी होगी बाहरी गलु रथ यात्रा देखापी। ये दिन टाइम है गोटे तो गोटे बाजिला तो आमे बे जाऊँ रथ यात्रा देखापी कि कोरापुटर साबर श्रीक्षेत्र। तो एठी रथ यात्रा केमती कौन हुए आपण मैंने देखिए वीडियो रे कंटिन्यू रुहंतु। तो केमती कौन रथ टणा हुए केतटे रथ टणा हुए आपण मैंने देखिए। आज टिके पाग भल करिछि 3 दिन 4 दिन हेलाणी वर्षा कंटिन्यू लगी रही। आज बोधे प्रभु को माने रथ टणा हबो रथ रे विजय करिवे तो सेथि पई कि बोधे पाग टिके ठाकुरंक दयारु भल अछि। आउ तो रथ यात्रा देखिया पई चलू तो आपण माने भी कंटिन्यू रुहंतु आ चलंतु देखिबा रथ यात्रा कोरापुट रे केंदी कोन हुए। एठी देखंतु लोक केते गहड़ी होइचंती बहुत ही भिड़ होइची। आउ बलभद्र और सुभद्रा रथ तो ऑलरेडी पळैलाणी मौसीमा मंदिर जाए गुंडीचा मंदिर जाए पळैलाणी। तो एबे जगन्नाथंकर नंदीघोष रथ आसीबो तो ताकू आपण माने देखिबे। आ बहुत गहड़ी होइची कहिकी आमे ऊपरे उठी जाइछु। ऊपरे गोटे शॉप थिला ता ऊपरे चढ़ी जाइछु। एठी देखंतु जगन्नाथ प्रभु भी पहुँची गलेनी। जगन्नाथ प्रभु को देखी पारुथिबे आपण माने। आ एठी रथ दौड़ी धरिकी केते सुंदर एंजॉय करिकी प्रभु को टाणुचंती। आउ तो बहुत भीड़ एक्चुअली साबर श्रीक्षेत्र कोरापुट आपण माने जो माने देखिथिबे जानिथिबे माने एटा पुरी रो सेकेंड क्षेत्र बोली कहंती। एठी देखंतु प्रभु को केते हसी हसी केते खुशी रे से माने टाणुचंती। आउ नंदीघोष रथ चक गड़ी चली आगु आगु बढ़ी चलची। माने बहुत दिन पर एमती ठाकुर को दर्शन करिवार सुजोग मिलिला। आ प्रभुंकर बोधे एटा दया थिला दया ही कहबी कहीं मु
କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛି। ତ ଏଇଠି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. ଏବେ ଏଠି ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଏଠି ଆସିକି ଏବେ ଭୋଗ ଲଗା ହେଉଛି। That I hate, I tend to embrace. Wonder why I'm so opposite. I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes? Yeah, I'm such a drama queen. I'm such a drama queen. And I wish there was a song that I could make that'll make you strong. ତ କାଲି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରଥ କେମିତି ଟାଣିଲେ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ତ ଆଜି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏଇଠି ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ସକାଳେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇ ଦେଇକି ରଥ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ରଥ ବି ଦେଖିପାରିଲେଣି। ଏଇଠି ରଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ମାନେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ସେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ। ତ ଏବେ ଏଇଠି ପୂଜା କରିଦେବା, ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜାପୂଜି କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ।
तो ये पूजा सरीगला एमती किसी थिला कोरापुटर रथयात्रा सेलिब्रेशन। तो आपण मानकर केमती कौन रथयात्रा सेलिब्रेशन है कमेंट माध्यम रे जनइबे। आ वीडियो केमती लगिला कमेंट करके जनइबे ना आउ केमती हेइथांता वीडियो आ भल हो पारि थांता कि नहीं से जिनसटा भी जनइबे। तो आज पई रहूची पुणी देखाबो गोटे नेक्स्ट नुआ वीडियो नहीं कि नेक्स्ट ब्लॉग रे। से पर्यंत रहूची टाटा बाय जय जगन्नाथ।